नमो भगवते श्री अरविंदाय। आज आमर जो एफोरिज्म विषय आलोचना अच्छी एफोरिज्म नंबर 63, 64, 65। मु प्रथमे 63 ताको इंग्रजी पाठ करुच्ची। Aphorism 63. God is great, says the Mohammedan. Yes, he is so great that he can afford to be weak whenever that too is necessary. मुसलमान कहे भगवान महान, जोटा से मैंने कहते अल्लाह अकबर। हाँ, से एडे महान जे से दुर्बल हेबारे किसी बाधा नहीं। जिते बेले जमीती हेबा दरकार पड़े यहाँ हूँ एफोरिज्म। मुसलमान तो कहते अल्लाह अकबर, किंतु से माने विश्वास करते जे भगवान बड़ माने से सदा बेले बड़, से छोट आउ हो पारे, सी एत बलवान जे से दुर्बल हो पारे। एटा किंतु गोटे एकपाखिया गोटे धर्मांधता एवं गोटे एकपाखिया धारणा से से जाबुड़ी बुड़ीक अच्छा। मैंने प्रत्येक धर्मर तांकर जहाँ किसी आदर्श होना कहीं कनसेप्ट एते इंटीग्रल बा एते ये नुहे ना, सेटा जे समस्त माने सेमती से प्रकार आम भारत वर्ष जमीका कोटि कोटि वर्ष धरिक गवेषणा एवं गवेषणा खाली नुहे, जोगी ऋषि तपस्वी मैंने गोटा उपलब्धि करके लिखिं सब कथाटा। खाली नुहे जे जड़े किए कहीदे आउ जड़े सब से अंध भाव मानि किंतु से मैंने भारी अर्थोडॉक्स जहाँ बुझुंट एवं तापर आजिकल धर्म भितर पुणी पॉलिटिक्स तापर पुणी जो इकोनॉमिक्स सब पशिला ता भितर। तेणु यहाँ गोटे एक्सप्लॉइट कर लोक विभिन्न लोक मैंने धर्म ना लोक मतैवा धर्म ना युद्ध ये सब कथा। तेरे यहाँ फिर चमत्कार भाव श्रीमंत कहते आमर जो सब खाली आमर नुह विभिन्न धर्म मार्गर लोकंर जो एकपाखिया धारणा यहाँ पूरा भांगी देते कहे से सब कथा। द्वितीय एफोरिज्म है गॉड ऑफन फेल्स इन हिज वर्किंग्स, इट इज द साइन ऑफ दिस इलिमिटेबल गॉडहेड। भगवान अनेक समय तांको कार्य रे असफल होती, सेटा तांको सीमाहीन भगवत स्वरूपर ही लक्षण। से भगवान जमती कौन जरासंध साथी श्रीकृष्ण केते थर युद्ध हारी, बहुत थर युद्ध हारी जाना। अवश्य श्रीकृष्ण हारिबार अभिनयटा करते कहीं से देखिले जे या को मारिदेले यार जो सब अच्छा तार जो एलियस अच्छा आगर बहुत असुर तार बंधु बांधव तार सब चेला मेला सब अच्छा ना, कहले सबुटाक सब बाहरी आसतु। सी भाभी ये दुर्बल अच्छे मैंने कहले से गुड़ा सबुटा सफा करा हम ना, या को आग मारिदे से गुड़ा सब लुचि जी बाहर नहीं। श्रीकृष्ण यही हिसाब से करूँ सी एमती अभिनय कर सी जरासंध भाव थाए आरे ये कृष्ण ना एत कौन को भावता बिल्कुल दुर्बलिया एवं बिल्कुल भीरु लोकटा। ये सी मन मैंने भारी ये सी बहुत बड़ योद्धा आ श्रीकृष्ण किसी नुहति। तो भगवान बेले बेले अच्छा से कहे से कथाटा। तृतीय एफोरिज्मटा है बिकॉज गॉड इज इनविंसिबली ग्रेट ही कैन अफोर्ड टू बी वीक। जेहेतु सब से एक बहु होती विविध जगत को सृष्टि कर विभिन्न प्रकार जगत को सृष्टि कर विभिन्न प्रकार प्राणी होती जेहेतु सब उद्भूत तेणु विभिन्न प्रकार जमती जेनस आउ स्पीसीज भली केते 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 वेरिएंट सब होती। तेणु सी एका प्रकार कहीं हे तेणु सी भी लीला सकाशे इच्छा सी भी सी सब हो पारती, सी दुर्बल हो पारती से प्रकार रोल से करें। या माने जे सी पूरा पूरी दुर्बल हो गले नुह वन पार्ट ऑफ हिज बीइंग जे कि से भली परिस्थिति रे
ସେ ନିଜକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରନ୍ତି, ଛୋଟ କରିପାରନ୍ତି, ଡିଭାଇଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ୟୁନାଇଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଗୁଳାରୁ ଆଉ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବା ୱାଇଡ଼ନେସ୍ଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଖାଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବା ଖାଲି ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ୍ର ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ବାହ୍ୟତଃ ସିଏ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତରତମ ସ୍ତରରେ ସେ ଏକ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟତଃ ଯାହା ଯେମିତି ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ବି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସିଏ ତ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଆମର ସେ ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ତ ନୃସିଂହ ବାହାରିଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖମ୍ବଟା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲାର ୟୁନିଭର୍ସଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଆଟମିକ୍ ସବ୍ ଆଟମିକ୍, ପୁଣି ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି କ'ଣ ଆହୁରି ଗଲାଣି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଜିନିଷଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେତିକି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେତିକି ସେତିକି ଆଲୋକିତ, ସେତିକି ସେତିକି ତେଣୁ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଏନର୍ଜି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଯେ ନୃସିଂହ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାର କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏବଂ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବଟା ସେ ଲୌହର ହେଉ କି କାଷ୍ଠର ହେଉ ବା ଇଏ ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ ବିଟ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଇଟା। ଭଗବାନ ଆମ ଭାରତର ମତରେ, ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମତରେ ସେ ଆକାଶ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସିଏ ପୁଣି ଜଡ଼, ସିଏ ପୁଣି ଜଡ଼ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ଭିତରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜଡ଼ଟା ବାହାରକୁ ଜଡ଼ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତଃ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଲାଗି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ପୁଣି ବିବିଧ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପିଲାଦିନରେ ଗୋଟେ ଏଇ କଲଚରଟା ଆମକୁ ସବୁ ପିଲାଦିନରୁ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଇଭେନ୍ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ବୟସରେ ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଆମ ଧାରେ ବାଜିଗଲା କି ଆମ ଗୋଡ଼ ତା ପାଖରେ ବାଜିଗଲା, ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଡ଼ଟା ବାଜିଗଲେ କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଆଜି ସେଟା ଆଜିକାଲି ଅଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏ କନଭେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତାକୁ କି କହୁଛୁ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଯାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଏଇ କଥାଟା ଧାରଣା ଆମ ପିଲାଦିନରୁ ଅଛି ନା। ତ ଏଇଠି ତ ୟାର ଶେଷ ଆଫରେଜିଂଟାର ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅପରାଜେୟ ମହାନ ସେ ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଧ୍ରୁବ ନିର୍ମଳ ସେ ନିର୍ବିକାର ପାପଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଚିରନ୍ତନ ତାଙ୍କ ସର୍ବାନନ୍ଦ ବୋଧ ତେଣୁ ସେ ବେଦନାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଜ୍ଞାବନ୍ତ ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ବୋଧତାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧ ରୋଲ୍ ବି କରିପାରିବେ, ନିର୍ବୋଧ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂଟା କରିପାରିବେ, କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ଏଇଆ ହେଇପାରିବେ, ଏଇଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବା ତାଙ୍କ ଚେତନା ତ ମୋଠୁ ସହସ୍ର ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସିଏ କ'ଣ ହେବେ ସିଏ କ'ଣ ନ ହେବେ ମୁଁ ସେଇଟା ସ୍ଥିର କରିବି କେମିତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିଲି କେମିତିଆ, ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ ଦେଲେ। ଆମ ମନର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ଧାରଣାର ବାହାରେ, ତ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ୟାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦେବତା ତ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟେ, ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିମାନ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଶକ୍ତିମାନ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ କହିଲେ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଶକ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେ ଶକ୍ତିମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଯେ ହୋଲି ଘୋଷ୍ଟ ଫାଦର ସନ୍, ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭେରି ଲିମିଟେଡ଼ ଆଉ ଫିକ୍ସଡ, ସେଠୁ ଏପଟେ ସେପଟେ କିଛି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ବ୍ୟାପକ। ସିଏ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱରୀ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ, ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଳୀ, ସିଏ ଶକ୍ତିର, ସିଏ ବି ଶକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବୀ, ସିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତାଙ୍କର କେତେ କେତେ ବିଭାଗ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକ ମାନେ ତେଣୁ ଏଭଳି ୱାଇଡ଼ନେସ୍ ଏବଂ ଏଭଳି ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ଯେ ସିଏ ଖାଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦର ଦେବୀ ରହିବେ, ସିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେ ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି, ହତ୍ୟା ବି କରିପାରନ୍ତି, ସିଏ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଏଇ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଧର୍ମରେ ଅଛି ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଅଛି କି? ସିଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାବେ ଯେ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଭଲ ସେଇଟା ଭଗବାନ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅସୁନ୍ଦର କି ତାର ଓଲଟା ସେ ଭଗବାନ ନୁହଁ। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ଏଇ ସୀମିତତାଟା ଅଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଆଫୋରିଜିମ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଚେତନାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତିକା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଏକପାଖିଆ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା, ମାନସିକ ଧାରଣା, ଏକପାଖିଆ ଧାରଣା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଉପରେ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆରେ ଭଗବାନ ତ ହେଲେ ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଓମନିସେଣ୍ଟ, ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେବେ? ଜଣେ ପଚାରିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନା ଆଉ, ଆରେ କାହିଁ ଭଗବାନ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହେବେ? ଆଚ୍ଛା, ମା ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ କୁହନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିରାଜର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ସକାଶେ ଏକ ଦୁର୍ବଳତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରି ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ସହ ସେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବଳ, ସେ ସେହିପରି ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଟିକେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ସିଏ ତ ନିଜକୁ ମାନେ ଆହୁରି ନିଜ ଭିତରୁ ସବୁ ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଆର ତାର ସବୁ ପୁଅ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ସମାନ? ସିଏ ତ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତ ସିଏ ତ ସେଇ ଏକ ମା। ସେମିତି ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସବୁ ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛି, ପୁଣି ସେଥିରେ ପୁଣି ଭିନ୍ନତା ଅଛି ନା ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରିପାରିବେ। ସେ ସେହିପରି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସେହିପରି ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା କେତେକ ନୀତିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ନୀତିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାଠୁ କିଛି ଅଲଗା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଟା ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ତାର ସମାହାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏହା କେତେକ ନୀତିବାନ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ନୀତିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଛଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରିବେ ତାହା ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖୁ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖୁ, ଉଭୟ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ବିକୃତ ପରିପ୍ରକାଶ। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ଆମେ ମାନସିକ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ହୁଏତ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ସେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତାର ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟଟା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକରି
এই ଉଭୟଟା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖୁ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖୁ, ଉଭୟ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ବିକୃତ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଟାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି ସତରେ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲୁ ସେଟା ଭୁଲ। ଆମେ ଟ୍ରୁ ଯଥାର୍ଥ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିନୁ ବା ଦେଖିନୁ। ଯାହା ଭୌତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋପନ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଥାଏ। ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେମିତିକା ସେ ନୃସିଂହ ବା ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ ଯଦି ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ଆମେ କହିବା, ସେ ଭୌତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋପନ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଣୁକଣକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁ, ସହରରେ ରହୁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁ, ଯେଉଁଠି କରୁ, ଭଗବାନ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନା। ଆମେ କହିବେ ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ମଫସଲ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମତଃ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମତଃ ଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଅସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଦୁର୍ବଳ? ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ଖେଳ? ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତଃ ଏକ ବିକୃତି, ଯାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୋଭାବରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଗୀତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିପରୀତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନ ପକ୍ଷରେ ଏହା ବୁଝିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ଜୀବନ୍ତ ଓ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ଜୀବନ୍ତ ଓ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ଭଗବାନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏପରି ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନେକର, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆରୋପ କରିଥାଅ। ସର୍ବୋପରି ତୁମେ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଜିନିଷ ଆଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ନିଜ ଚେତନାର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନେ କରିଥାଏ। ଏଇଥିଲାଗି ସ୍ୱଭାବତଃ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ଅଡ଼ୁଆ ବୋଧ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଭାବନା ବିଷୟରେ ଯାହା ତୁମେ ଭଲ ପାଇ ନଥାଅ, ଅନୁମୋଦନ କରି ନଥାଅ କିମ୍ବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବିନଥାଅ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ସେଇଟା ସବୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ଟିକ୍ ମାରିଦେଲୁ, ସେଇଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି। ଯେଉଁଟାକ ତାର ଓଲଟା, ସେଇଟା ସବୁ କ୍ରସ୍ ମାରିଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେମାନେ ମହମ୍ମଦୀୟ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହିଲେ ଯାହା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର କି ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ, ସିଏ ହେଲା ସବୁ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଆଉ ତାଠୁ ସେ ଅଲଗା କିଛି ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ପିଲାଦିନରୁ ଯେହେତୁ ଏ ସଂସ୍କାରରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ସେଟଅପ୍ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ଅବଚେତନା ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଧାରଣାଟା। ତେଣୁ ଆଉ ତାର ଅଲଗା କଥା କିଛି ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଥା ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ, ଏଇ କଥା ନ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଟଅପ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ପିଲାଦିନରୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ଅନ୍ୟ କଥାଟାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ସେ ପିଲାଦିନରୁ ପଶିଛି। ସିଏ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ଭଗବାନ କେମିତି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବେ, ଭଗବାନ କେମିତି ସେମିତିଆ ସୀମିତ ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା ସେମାନେ ଧାରଣା କରିପାରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ପାରିବନି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପିଲାଳିଆ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହିପରି
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ବାଲ୍ୟକାଳ, ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅବଚେତନାଗତ ରୂପ ଗଠନ ଫର୍ମେସନ୍, ଅବଚେତନାଗତ ରୂପ ଗଠନରୁ ଏହା ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଭଳି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସେ ଏହା ହେବେ, ଏହା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆମି, ଏଇଟା ଯେ ତୁମେ ବାଲ୍ୟକାଳ, ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅବଚେତନାଗତ ରୂପ ଗଠନରୁ ଏହା ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ତୁମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏକମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଐକ୍ୟବୋଧକୁ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପରମ ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଐକ୍ୟବୋଧ ଏକମାତ୍ର ଏହା ହିଁ ରହିବ ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଐକ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଯାହା ପ୍ରତି ଆମର ଘୃଣା ଭାବ ବି ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଥାଟା, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ସାଧାରଣ ଏକ ଧର୍ମ ଭାବ ହେଲା ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରିଦେଲି ଏଇଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୋ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ ଆଉ ତଳକୁ ଗଲା ସେଇଟା କହିଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ନୁହଁ। ପର୍ସନାଲି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଦୁର୍ବଳକୁ ନେଇକି ତୁମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ମନ୍ତବ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏକପାଖିଆ ଆଉ ଭୁଲ, ଉଭୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଭୟର ପଶ୍ଚାତରେ ଆହୁରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମତଃ ରହିଛି, ଯିଏ ଉଭୟକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଉଭୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଭୟ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ସିଏ କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ୱାନନେସ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ଐକ୍ୟବୋଧ, ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଟଲ୍ ରିଆଲିଟି ଅଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଅଛି ଯାହାଠୁ ସବୁ ଆସିଛି। ବାହ୍ୟତଃ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମ୍ବର ସାଇଜ୍ ଏକା? ସେଥିରେ ତ ପୁଣି ସାନ ବଡ଼ ଅଛି, ବଙ୍କା ଟେଣା ସବୁ ଅଛି। ତ ସେମିତିକା ସବୁ ଜିନିଷ ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପରମ ଐକ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଚେତନାଟାକୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଆଉ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ରଖିଲୁ, ସିଏ ଆଉ ପଶିବା ପାଇଁ ବାଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବି, ସବୁ ଜିନିଷର ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି, ସବୁ ସହିତ ସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଏଇ କଥାଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁ ଗୁଳା ତିଆରି କରିଛି, ମୋର ତ ମୋ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯେ ନ ପଡ଼ିଲା ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବିରୋଧ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଧର୍ମ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କି ସେ ଯେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ପରମ ଐକ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଐକ୍ୟବୋଧ, ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଐକ୍ୟବୋଧ, ପରମ ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଐକ୍ୟବୋଧ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, ତାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଆତ୍ମା କି ପରମାତ୍ମା କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା କାହିଁକି, ଏକମାତ୍ର ଏହା ହିଁ ରହିବ ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଐକ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଦ୍ୟାଟ୍ ତତ୍, ଓମ୍ ତତ୍ ସବିତୁଃ ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ତତ୍, ଓମ୍ ତତ୍ ସତ୍, ଦ୍ୟାଟ୍, ଦାଉ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ପରମ ଐକ୍ୟ, ସେଇଠି ରହିଛି ସଙ୍ଗତି। କାଲି ଗୋଟେ ସେ ସଙ୍ଗତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଠି ରହିଛି ସଙ୍ଗତି, ସେଇଠି ରହିଛି ଜ୍ୟୋତି, ସେଇଠି ରହିଛି ବିଶାଳତା, ସେଇଠି ରହିଛି ଆନନ୍ତ୍ୟ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ସେ ଚେତନାର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ମାନେ ସେଠି ଆଉ ଏଇ ବିରୋଧ ବା ସେଠି ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିକି ଯେଉଁ କଥା କି ମନସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଉଭୟର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଐକ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ବା ଆମର ସେଇ ଅଧିକାର, ଆମେ ଅଧିକାରୀ ବା ଆମର ସେଇ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧିର ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ଆଧାର କି ଆମେ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଇ ଯେଉଁ ଏକପାଖିଆ ଧାରଣା, ମନଗଠିତ ଧାରଣା ଯେ ଭଗବାନ ଏୟା ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ସେ ତ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବିଲାତରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ବି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପିଲାଦିନଠୁ ଯେଉଁଟା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସେଇଟା ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ସୂତ୍ରାବଳୀ, ଏଇ କାରିକା ବା ଏଇ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ପରିସ୍ଫୁଟନ ଭଳି ଏକ ଅବଚେତନ ରୂପଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଲାଦିନରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି, ସବକନସିୟସ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପିଲାଦିନରୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ପୁରୀ ଦେଇଯାଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏକ ଅବଚେତନ ରୂପଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ଯାହା ତୁମକୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଛି। ସେଇ କଥାଟା ଭିତରୁ ପଶିଯାଇଛି ବୋଲି ପିଲାଦିନରୁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆରେ ଯେଉଁଟା ଅସୁନ୍ଦର ସେଠି କେମିତି ଭଗବାନ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ଭଗବାନ କେମିତି ଅସୁନ୍ଦର ହେବେ, ଭଗବାନ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ଭଗବାନ କିପରି ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, କିପରି ନିର୍ବୋଧ ହେବେ, କିପରି? ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ତାହା ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଭରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉ କି ସବଳ ହେଉ କି ସୁନ୍ଦର ହେଉ କି ଅସୁନ୍ଦର ହେଉ କି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଉ କି ଖାବରା ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ, ସବୁ ତ ଭଗବାନଠୁ ଆସିଛି ନା। ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତଃ ଭଗବାନ ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ, ସେମାନେ ସେଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାମ୍ ଜଗତ୍ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥାମ୍ ଆଗ୍ରେଧା କାଶ୍ଚିଦ୍। ଯେ ଭଗବାନ ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ, ଈଶ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆବାସ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର କି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କି ତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଆବାସ। ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ, ଇଦଂ ସର୍ବଂ, ଏଠି ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ତାମାନେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ତା ଭିତରେ ସେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥାଟା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏସେନ୍ସିଆଲି କିଛି ବି ତାହା ବାହାରେ ନାହିଁ। ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଅରୋଭିଲର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ? ଯେ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ନ୍ୟୁ କଲଚର ଆଡ଼କୁ ନେବ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାତିର ଲୋକ, ଅମୁକ ଜାଗାର ଲୋକ, ଅମୁକ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଯେଉଁଠି ଜାତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ନାହିଁ, ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ ଗଠିତ ହେବ କି ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଭବ ହେବ, ସେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି, ଭାତୃତ୍ୱ ବା ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିପାରିବ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଅରୋଭିଲର କଥା, ଟୁ ଗିଭ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ଦି ମାନେ ନ୍ୟୁ ରେସ୍, ନ୍ୟୁ ସୋସାଇଟି, ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟୁଚର। ଯେଉଁ ଆଉ ମନସ୍ତରରେ ଅହମ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ବା ଏତେ ସାନ ବଡ଼ ଏତେ ଭେଦଭାବ ସବୁ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ଅତି ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ଯେ ସେ ତାହା ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାହ୍ୟତଃ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଏଠି ଅସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଓଲଟାଟା ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଭେଲର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ସୃଷ୍ଟି ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କାଲି ଥିଲା କ'ଣ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆହୁରି ନୂଆ କଥା ବି ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ଅତି ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ଯେ ସେ ତାହା ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, କି ଏବେ ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଚଳନା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯାହା, ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ଲୋକକୁ ସେଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି?
से लोक जोटा करिवारे तांको पे हेटा चलुची किंतु आउ टिके मार्जित स्वभाव लोक तो से कहते सेटा ताको भल लगुनी कहीं सी गोटे पार्श्विक स्तर में अच्छा जी ताठू आउ टिके कल्चर ताको सेटा भल लगनी भल न लगेर अर्थ जे मु सेटा को चाहूनी तो एबे जोटा मते असुंदर जना पड़ुची खराब जना पड़ुची ता माने मो कॉन्शियसनेस गोटे विवर्तन गोटे स्तर में पहुँचलानी आउ से मंद कार्यटा करेंगे मत मंद बोली कहीं जाना पड़ी ना मुझे मत भल लगुनि यहाँ गोटे अलग कथा ता माने जदि किसी आमको असुंदर देखा जाउछि यह अति सहजरे बुझेब जे ताहा जे से ताहा आउ रहिबा को चाहू नांती भगवान दिन को दिन तांकर सीन बदलु चंती आगरु जो प्रकार चली सेटा को आउ से चाहू नांती सी आउ गोटे भिन्न प्रकार सृष्टि चाहूँगी सेटा बर्तमान ता समय पलैलानी बर्तमान गोटे नुआ कथा आसो गोटे स्तर में धरतु राजतंत्र थिला से पुणी बदलीगला पुणी गणतंत्र आसला गोटे समय मन मिलिटारी डिक्टेटरशिप थिला तो ये एमती सब फेज वाइज सब जिन बदली चलती अच्छा से पृथ्वी को एपरी प्रस्तुत करुछंती जेपरी एही जिनिस प्रकाशित हेब नाही जहा फल रे अभिव्यक्ति सही अवस्था को अन्य एक अवस्था को सही अवस्था रु अन्य एक अवस्था को उन्नीत हेब तेणु स्वाभाविक भाव में आम भितर जहाँ को आम हिंस्र भाव जहाँ को आम हिंस्र भाव में विकसित होता जहाँ सक्रिय अभिव्यक्ति दूरीभूत होगा आम चाहूँ यह हूँ प्रत्याख्यानर गतिवृत्ति तमें जोटा को बर्तमान आमको भल लगुनि ताठू आम टे आम रिपल्सिव फिल करुचु बस से जिनटा आम चाहूँ जे जहाँ सक्रिय अभिव्यक्ति दूरीभूत होगा आम चाहूँ यार अर्थ है जे आम बर्तमान से प्रत्याख्यान करने को चाहूँ ना आउ से जिन आउ चलनी ओहो मु मनकर जड़े लोक केमी कुसंगे पड़ी से तार मद्यपान करुच्ची कि मद्यपान करके तार बहुत कौन शारीरिक असुविधा सब सृष्टि है गोटे स्तर से सचेतन है अरे एड़ा सब अत्यधिक मद्यपान कर दूसरों ये सब मोर है आउ या माने आउ चलनी आउ जो प्रत्याख्यान कला से गोटे परिवर्तन आसला ना ये जमी यहाँ खाली मद्यपान कथा कहले एमती केते मंद प्रवृत्ति अच्छी तो जिते बड़े ता भितर से गोटे चेतनागत विकास हुए से बुझीपारे जे यारे यहाँ गोटे लोअर फॉर्म आ गोटे गोटे उच्चतर जिनस चाहे सेते बेले ता भितर मंद जिनसटा को लोअरटा को से प्रत्याख्यान करिवो एटा गोटे प्रत्याख्यान गतिवृत्ति आरंभ हो यहाँ गोटे इवोल्यूशनरी दृष्टि यहाँ गोटे हायर स्टेज किंतु से ही यह तांको छड़ा आउ किछि नहीं ताहाको आमे बारंबार पुनरावृत्ति करिवा से को सेठ को माँ कहउछंती से सुंदर हो असुंदर हो जहाँ जहाँ हो से जो अच्छंती से केंद्र रे पश्चात रे से भगवान अच्छंती जदिओ एटा मो मनरे मोर उपलब्धि कथाटा आसीनी उपलब्धि निश्चय आसो साधक से निश्चित दिन अनुभव कर किंतु आमको जोटा भल लगुच कि भल लगुनि से कथा को लेकर आमर जो मंतव्य तापर गुरुत्व न दे आध्यात्मिक दृष्टि आम बराबर कही चलवा जे सबु सबु पश्चात भगवान अच्छा सबू भगवान को आसी सबू भगवान यही धारणाटा पोषण न कले विरोध हो ना एवं तापर मु यथार्थ सत्यर उपलब्धि वंचित हेबी किंतु से ही यह कहले से मीन कर सुंदर हो कि असुंदर हो जहाँ सबू तांको छड़ा आउ किछि नहीं ताहाको आमे बारंबार पुनरावृत्ति करिवा सकाळ संध्या जाए एवं संध्यार सकाळ जाए तो बारंबार मन रख सब भगवान को आसी नहेले मनीष भितर जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ये मोर शत्रु ये मोर बंधु से मत एमती कला ये मत सेमती कला ये तो होची किंतु कथा होची जे आमे जो
भिन्नता बोध बा जो प्रकार आम भितर यहीटा विरोधात्मक चिंताधारा दूर हो पार नहीं जे आम जदि भगवान को अग्राधिकार न दिए सब जिन पश्चात अरे सी जे दुष्टटा हो जेते ता भर भगवान अच्छा जदि भगवान चाहिए ताको मोड़देवे तार यहाँ भी बदल देवे बा ता विरुद्ध भगवान को जदि मुझे आराधना करी कहि हे भगवान तुम्हें एमती माने सी से भगवान को जदि मुझे करी सी से भगवान से जो लोकटा जोड़ा दुष्ट जना पड़ी ताकू भी बदल पारे ना यहाँ बदल पारे तो जहाँ हो जे प्रति मुहूर्त आम यहाँ जमी भूली न जाऊ बोली माँ कहते सब भगवान कर सब भगवान को हाँ निश्चय 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 आम टॉलरेंस एक्सेप्टेंस को बढ़ो निश्चय बढ़ो केवल से ही अच्छा आउ किसी ना केवल से अच्छा केते थर मैं रिपीट कर केवल से ही अच्छा व्यतिरेके आउ कहार अस्तित्व ना केवल से ही अच्छा तेणु एभली एक प्रश्न पचारिबा हेउची तथापि एक प्रतिक्रिया से ठारू जो मैंने ये पार्थक्य निरूपण करती कौन भगवान आउ कौन भगवान नुह से किपरि दुर्बल हो पारती ताहा मु पचारि पारिबे नाही। अच्छा माने से कहले जे जदि आम सब भगवान करबा सब जिन पश्चात भगवान अच्छा से एक अच्छा से ही अच्छा जो लोक ये कथाटा को ग्रहण कर जो कथाटा को सी आउ एमती प्रश्न पचार कि जे सी भगवान कहीं एमती सेमती मैंने मैंने से केमती दुर्बल हेले आ से केमती असुंदर हेले आई कथा गुड़ाक से केमती असफल हेले ये कथाटा से पचारनी। अच्छा द्वितीय प्रश्न आ गोटे प्रश्न मु बुझिली किंतु से माने लीला कथा कहती दिव्य लीला तेणु से पश्चात जेपरी छिड़ा हो रही से प्रकृत में पूर्ण भाव में संपर्कित होना लीलार पूर्ण भाव में भाग नेउना। द्वितीय प्रश्न कहले अच्छा हाँ है आम बुझिलु जे भगवान सबुठ अच्छा सब भगवान किंतु यही जो आमर पार्थिव लीला ये जहाँ कि घटुची प्रश्नकर्ता कहते मुझे बुझिली किंतु से माने लीला कथा कहती से गोटे शुणी भगवान भगवान ये लीला करुँच। अच्छा दिव्य लीला किंतु से पश्चात जेपरी छिड़ा हो रही से कहते अच्छा भगवान तो हेले सत्य शिव सुंदर अच्छा सी हाँ है ये भगवान लीला करुँच सी धर सीमित हेले कि दुर्बल हेले कि हेले लीला करुँच। अच्छा आमे से लीला लीला से प्रकृत में पूर्ण भाव में संपर्कित होना सी कहते जे भगवान तो भगवान सी अच्छा किंतु सी पश्चात छिड़ा होती सी ये डायरेक्टली इनवल्व होना बुझे ना सी ये संपर्कित होना लीलार पूर्ण भाव में भाग नेउना आ भूल ताने प्रश्नटार अर्थ हूँ जे भगवान जदि पूर्ण भाव में भाग नौ था असुविधा किसी तो हो ना सब तो ठीक ठीक होता माने सी भगवान अच्छा किंतु सी टे अलग हो छिड़ा होकर अच्छा सुआंगटा देखुं किंतु निजे कादुआ भितर गोड़ पूरे ना बा एठी जो सब कांड कारखाना होची पूर्ण भाव से लिप्त नुहंती ए प्रश्न करता एटा भाविले यस यस यस। अच्छा तापरे माँ कहले हाँ से अच्छा ये कहले से इनवल्व होना माँ कहले ना से ये पूर्ण भाव में अच्छा भितर अच्छा बाह्य लीलार भी पूर्ण भाव से अंशग्रहण कर माँ कहले हाँ से अच्छा से पूर्णतया से अच्छा से निजे होउछंती लीला आमे भगवान को कथा कहू किंतु आमे मन रखा उचित जे ए सबु चेतनार स्तर सबु रही एवं आमे जेतेबेले भगवान और तांको लीला कथा आमे बुझी थाउ भगवान विश्वातीत स्तर कथा
जड़र समस्त स्तर ऊर्ध्वरे आमे जेतेबेले लीलार कथा कहू आमे भगवानंकर भौतिक भूमिर लीला कथा कहू तेणु आमे कहू विश्वातीत भगवान पर्यवेक्षण करुछंती ओ क्रीड़ा करुछंती निज भितरे निज द्वारा निज सहित तांकर भौतिक खेल ताने गोटे स्तर रे तो सी अच्छा विश्वातीत भूमि सी प्योर परफेक्ट माने दि इम्यून दि वन इम्यून एंड परफेक्ट एवं सी हेले सत्य शिव सुंदर सी सच्चिदानंद सेठी आ किसी विकृति नहीं किंतु तांकर जेते सब निम्नतर स्तर अच्छी सी भी तांकठू आसीची एवं सेठी भी भगवान लीलारत होकर भी अछंती सेठी भी जेमती सावित्री महाकाव्य बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स से सब प्लेन रे पुरुष प्रकृति लीलारत होकर अछंती तेणु सी केमितिका इनवल्व ना होना बोली आम केमी कहवा अच्छा तेणु निज भितरे निज द्वारा निज सहित तांकर ए भौतिक खेल से खेलुंट आम कहबानी जे ना से खाली देखुंट आउ किछ करूना किछ हस्तक्षेप करूना माने से इनवल्व होना ना माँ कहे ना से इनवल्व होती अच्छा किंतु समस्त भाषा अज्ञतार भाषा ये जो कथा भी कहीगले जे आमे जिते लीलार कथा कहू आमे भगवान भौतिक भूमि लीलार कथा कहू तेणु आमे कहू विश्वातीत भगवान पर्यवेक्षण करुछंती और क्रीड़ा करुछंती निज भितर निज द्वारा निज सहित तांकर भौतिक खेल किंतु समस्त भाषा अज्ञतार भाषा ये तांकर कौन लीला से केमिति अछंती केमिति इनवॉल्व होउछंती कौन से मानुष भाषा रे सेटा ठीक भाव वर्णना करिहबनी आमर निजको प्रकाश करिवार संपूर्ण धारा जहाँ भी आमे कहू एवं जो धारा रे कहू ताहा आवश्यकतः अज्ञता तेणु जहाँ वास्तवतः सत्य ताहाको प्रकाश करिवा केते कष्टकर यह व्याख्यान आवश्यक करिवो जहाँ भी पूर्ण मात्रा रे मिथ्या बा बहुत दीर्घ हेब तेणु श्रीअरविंद वाक्य बहुत दीर्घ कारण संक्षिप्ततः से अज्ञ भाषा को अतिक्रम करने को चाहती तेणु श्रीअरविंद एत बुझा चेष्टा कर कथाटा कहला बेलू से बहुत दीर्घ हाँ अच्छा आमर चिंता करिवा धारा भूल धर्म विश्वासी लोक विश्वस्त समस्ते विशेषकर पाश्चात्य से मैंने जिते भगवान कथा कहते तांको अन्य किछि भावी थांती से माने भावन्ते जे से दुर्बल होई पारिबे नहीं असुंदर और अपूर्ण होई पारिबे नाही भगवान माने से भूल भाव चिंता करती से माने विभक्त कर दियंती जो कहली जमती जोटा भल आ मंद सुंदर असुंदर एमती गोटे डिविजन से माने सृष्टि करती भगवान को जीवन रु पृथक कर दियंती यह हूँ अवचेतनाग्रस्त विचार शून्य चिंता से माने अभ्यास वशतः इंद्रियावेग द्वारा परिचालित हुए अभ्यासगत भाव में कही था जोटा मुझे कहली सबकनसीयस फॉर्मेशन जोटा कि पिलादिन भितर से संस्कार भितर से जिन पूरी दी से माने कहवा बेले पर्यवेक्षण और विचार विमर्श करती ना उदाहरण स्वरूप से माने जितेबले पूर्णता बर्तमान आउ गोटे माने चिंताधाराटा भगवान के संपर्क में सेटा केते दूर भ्रांतिपूर्ण से कथाटा कहते मनकर माँ ये कहते आमर तो बर्तमान इंटीरियल जुगरे पूर्णांग शिक्षा गोटे परफेक्शन कथा अच्छी आम कह आम जीवन लक्ष्य कौन ना से पूर्णता आम भगवान का अन्नतन कथा किसी अन्न कथा किसी न कहीकि आम कह जीवन लक्ष्य हूँ पूर्णता अच्छा बर्तमान पूर्णता कहले कौन एटा भी गोटे भाड़े माने तार एक्जाक्ट संज्ञा कौन डेफिनेशन कौन ये बर्तमान पूर्णता परफेक्शन विषय साधारण लोक कौन बुझी थाए प्रकृत में परफेक्शन कौन माँ गोटे कहते यहाँ गोटे अलग टपिक मैंने ये माने माँ ये सब माँ गोटे धारा हूँ कौन कि सी गोटे फ्रम नियर टू दि फार नहीं जाए आगे गोटे छोटिया कथा आरंभ करी से कथाटा को माने पुणी सर्वोच्च भूमि को उठे ने से गोटे बर्तमान गोटे केमी से यूरोपीय लोक चिंताधारा केमी सब कौन गलती अच्छी से कथाटा से कहते
यूरोपीय लोक कौन बर्तमान आधुनिक शिक्षित इंग्रेजी पढ़ुआ भारतीय तो से समान सी तो से कन्वेंट स्कूल पढ़ला से यूरोपीय चिंताधारा द्वारा परिचालित ये आम जहाँ थेसिस देले डॉक्टरेट देवे सीए तेणु आम टोटाली चेतना चिंताधारा द्वारा आम गाइडेड। उदाहरण स्वरूप से मैंने जितेबाला पूर्णता कथा साधारण भाव में कही था से जहाँ सद्गुण संपन्न दिव्य सुंदर और प्रशंसनीय बोली भावी था से तार समाहार को देखी था मैंने ये पूर्णता कहले से जहाँ बुझती से से भगवान जहाँ भीतर सब भल गुण गुड़ाक अच्छी। अच्छा किंतु यह सेपरी आदौ नुहे। पूर्णता होउची एपरी किछि जेउथरे किछि अभाव नाही तामें से सब अच्छी सुंदर अच्छी असुंदर अच्छी भल अच्छी मंद अच्छी सब ग्रेड कथा अच्छी तेणु सेठी किछि अभाव नाही। अभावर अभाव गोटे बाबाजी महाराज गोटे जगह लिखिं जहाँ कि अभावर अभाव अच्छे ताने सेठी। अच्छा दिव्य परिपूर्णता होउची भगवानंक समग्र रूप या नुहे जे तांकर खाली सर्वोच्च भूमिटा नुह सबू भगवान जहाँ होती तांकर समग्र सृष्टि को लेकर पूर्णता ना तमें सृष्टि किसी अभाव नहीं। अच्छा दिव्य परिपूर्णता होउची भगवानंक समग्र रूप जेउथिरे किछिर अभाव नाही। दिव्य परिपूर्णता होउची संपूर्णतः भगवान जहाँ जहाँक ठारू किछि भी अलग करा जाई परिबो नाही। तेणु यह एक संपूर्ण ओलटा कथा। नीतिज्ञ पाई पूर्णता होउची समस्त सद्गुण जहाँ से प्रतिनिधित्व करती तार समाहार। यथार्थ दृष्टिकोण पूर्णता होउची समग्रता। मन करंतु समग्रता मन करंतु आम एठिके आसीचे आम कह हे कंटा गछ गुड़ाक देहरे एमती फोड़ी हो जाए गोड़े माड़ी हो जाए कि कंटा गछटा ये जोटे था पृथ्वी में सबुआड़े खाली फुटी था माने आहरी सब गछ था कंटा गछ गुड़ाक मोटे न था अरे से कंटा गछ पुणी गोलाप फूल फुटुला। अच्छा अच्छा मुझी जानी जे कंटा गछरे जो फूल फुटे से बेसी महू थाए बुझे। अच्छा ये तापर कंटा गछ के कंटा गछटा केमती कंटा कहला ना बेसिकली आमर इे हूँ जो आम प्रथम जो पंडिचेरी गली से ट्रेन रे कहते आम तो पिलादिन पढ़ीचु से कौन दाक्षिणात्य को जिते जीव सियाड़े बेसी खरा तेणु सियाड़े कंटकित अरण्य अच्छी आमर एटी आम फरेस्ट आमर जो जंगल 3 टायर फरेस्ट आमर ये बड़ बड़ शाल गछ अच्छी मध्यम किस्मर अच्छी गुल्म जातीय अच्छी 3 टायर फरेस्ट बोली आमर कहते तीन थाकिया अरण्य आमर किंतु तांकर सियाड़े माने कंटकित अरण्य से गोटे गोटे पहाड़ सब अच्छे खाली सिजु गछ छड़ा किसी गछ ना कहीं सेठिकार क्लाइमेट को लेकर से परिस्थिति से कौ गछटा उधेब कि बंचे पार से कि तो भगवान बरफावृत अंचल कौन सी हे पूरा पूरी उष्ममंडल ये केमी हे शीतोष्म से केमी हे आ सबुआड़े केमी से सामान होमती तो ये से कहते यथार्थ दृष्टिकोण पूर्णता हूँ समग्रता। यह संक्षिप्त कहवाक गले से ही समग्र बाहर आउ किछि स्थान किछि स्थान पाइब नहीं। यह मध्य असंभव जे से किछि हजि जाइछि कारण कौन से किछि जहाँ समग्रर किछि अंश नुहे ताहा असंभव। यह संक्षिप्त कहवाक गले से ही समग्रर बाहर किछि स्थान पाइब नहीं तामाने सी एभली एक होल बा एभली एक समग्र जहाँ भितर समस्त स्थान पाई सेठी कंटकित गछ अच्छी सेठी माने विभिन्न किस्म विभिन्न हाइट्र सेठी माने से गोटे प्रकार गछ नहीं मते समग्रता पूर्णता कहले समग्रता। यह मध्य असंभव जे सेथिरे किछि माने सेतिरे किछि हजि जाइछि बा अभाव अछि एटा संभव नुह तांका भितर सब अछि तांका भितर सब अछि यह मध्य असंभव जे सेतिरे किछि हजि जाइछि कारण कौन से किछि जहाँ समग्र किछि अंश नुहे ताहा असंभव तामाने जहाँ किछि अछि
से तांकोठु आसीची आउ से समग्रता भितर तार गोटे स्थान भी अच्छी। अच्छा एपरी किछि नाही जहाँ समग्र नुहे तेणु से पूर्णता जगह गोटे माने समग्र कथाटा को आनिले जे एभली किछि सृष्टि नाही जोटा से समग्र नुह। अच्छा कहबा को गले गोटे निर्दिष्ट विश्व रे सब किछि थाई न पारे एठी आ गोटे कथाटा कहले जे विश्व गोटे नुहे केते केते विश्व अच्छी केते केते प्रकार विश्व अच्छी हो तो से विश्व रे गोटे कथा अच्छी ए विश्व रे सेटा नाही ए विश्व रे गोटे कथा अच्छी हो तो एबे जोटा हमको भल लागुनी बा जेमति कहले जे जोटा भल लागुनी माने बर्तन तार चली जबार समय आसी गलानी ता माने या परे जो सृष्टिटा हबो सेतरे सेटा स्थान पाइबनी। तेणु ये गोटे जे गोटे ये जो गोटे ट्रांजिशन बा गोटे प्रकार गोटे स्तर आउ गोटे गोटे पाहाच आउ गोटे पाहाच गोटे गोटे क्वालिटेटिव चेंज। अच्छा तेणु सी एठी कहउचंती जे कहबा को गले गोटे निर्दिष्ट विश्व रे सब किछि थाई न पारे कारण विश्व होचे एक प्रकार अभिव्यक्ति किंतु प्रत्येक प्रकार जगत अच्छे। तेणु से कथा को मु फेरी आसुची एपरी किछि नाही जहाँ समग्र अंश नुहे ताने हो तो एठी नाही आ गोटे जगह अच्छी बा सेठी जो कथाटा नाही बा असुंदर लगुची सेटा चली जाकर पुणी आउ गोटे जगह आउ गोटे कथा अच्छी तो किंतु समस्ते समग्रता भितर स्थान पाई किंतु हे तो एठी जो कथाटा आमको ए भल लगुनि से तो चली जीवो पुणी आउ गोटे नुआ सृष्टि हो जीवो एवं सेतरे आउ गोटे नुआ कथा आसीबो ये आ रहिबनी। किंतु प्रकृत रे किंतु प्रत्येक प्रकार जगत अच्छी तेणु से कथा को मु फेरी आसुची एपरी किछि नाही जहाँ समग्र अंश नुहे। तेणु जड़े कह प्रत्येक जिनिस तार यथास्थान अच्छे जेपरी से रहिबा उचित और वस्तुचा मध्य संपर्क मध्य जेपरी हेबा उचित ठीक सेहीपरी अच्छे। एटा माने गोटे से ईश उपनिषद रे आ गोटे धाड़ी अच्छे आम दृष्टिटारे जटिलता अच्छी सीमितता अच्छी विकृति अच्छी बोले आमको सेमती जना पड़ुछि जेते बेले आमे गोटे यथार्थ दृष्टि यथार्थ चेतना को आमे लाभ करिबा आमे अनुभव करे जे भगवान तांको सृष्टि को ठीक जेमती करिया कथा करचंती आमे आमर अज्ञानता बा आमर विकृति ही आम समस्यार कारण सेटा आमे सेतरे हस्तक्षेप करछु बा आमे सेतरे किछि गोटे भूल आमे पुरैछु भगवान भूलटा को पूरी नांती से गोटे ईश्वर उपनिषद गोटे धाड़ी होची सब पर्यागात शुद्ध अपाप विद्धम सी भगवान तंकर जो निज भितर निज को सृष्टि कले उत्साहित करी सेटा को पर्यागात माने से जमी पर्यटन कला भली निज भितर बाहरी आसिले कौन बाहर आसिले करके से निज को सृष्टि कर चलिए सब एवं सी तो निजे होती शुद्ध एवं अपाप विद्ध। अच्छा सब पर्यागात शुद्ध अभाव विद्धम कवि मनीषी परिभू माने जे स्रष्टा आगता दृष्टि रे से कथाटा को न आनिले कार्य केमती आनिबो तेणु से भगवान निजे हेले कवि कवि मनीषी माने मन करंतु जे गोटे आर्किटेक्चर की बड़ इंजीनियर सी प्रथम आग गोटे प्रोजेक्ट सृष्टि माने गोटे प्रोजेक्ट तैयारी करुछि बा देखो इमती हम से हुए तो गोटे बड़ ब्रिज हम कि आ गोटे कौन हम किंतु एग्जीक्यूट करुँच किए ता तल स्तर जो मैंने आउर अच्छा माने जूनियर इंजीनियर के अमुक समुक से कर तो सी गोटे लेवल रोल हूँ आज कवि कवि मीन्स द्रष्टा कवि मनीषी मनीषी हूँ माने जी कथाटा को माने जमते राजा जोटा चिंता कले यहाँ करिया बोली मंत्री को देले पुणी तू एटा करा बोली ना तेणु कवि पर हूँ मनीषी मनीषी हूँ तार माने ऑर्गेनाइजिंग पावरटा अच्छी चिंता शक्तिटा अच्छी एटा करवा एटा आग करवा तापर एटा करवा एटा इमती करवा एटा ये आसे सेटा को इन डिटेल जेटा को माने एग्जीक्यूट करंती तो कवि मनीषी मनीषी पर होचंती परिभू परिभू माने माने चीफ इन बिटवीन आ डायरेक्ट ऑन द फील्ड जो वर्क सर्कल लेवल जमी जो लोकटा से डायरेक्ट ऑन द से स्पॉट रे सब कथा को एग्जीक्यूट करूँ ना इम्प्लीमेंटेशन ना राइट एट द माने वर्किंग प्लेस बा ऑन द ग्राउंड सो ये जो तीनटा फेज से तीनटा फेज रे सी भी अछंती से भगवान हेले कवि मनीषी परिभू
स्वयंभू पुणी सी निजे किए पुणी अर्डर करने को ना सी निजे निजे सब एडा है सब कर स्वयंभू से निजे निज भितर सब सृष्टि कर कवि मनीषी परिभू स्वयंभू सेठू शेष कथाटा कहबे गोटे कहली यथा तथ्यतः अर्थात अर्थान व्यवधाति शाश्वतीभ्य समाभ्य को शाश्वत कालू सबू जिनस को से सजाड़ी एमतिया रखिंट अर्थात सृष्टि रचन कौन से भूल भटा ना तुम बाहर कर यथा तथ्यतः जो जिनस जो जमी रहा कथा जहाँ हवा कथा से सब ठीक ठीक कर सेमती कहते तेणु जड़े कह प्रत्येक जिनिस तार यथार्थ स्थान अच्छी जेपरी से जहाँ हेबा उचित और वस्तुचय मध्य संपर्क मध्य जेपरी हेबा उचित सेहीपरि अच्छी किंतु पूर्णता होची भागवत भगवत अभिमुख हेबार एक स्वतंत्र पथ यह एक पार्श्व एहीपरि अगणित पार्श्व दृष्टिकोण किंबा विभाव अगणित भगवत अनुसंधान पथ रही माने मनकर पूर्णता कई लोक चाहे जे बोधे से दिव्य ज्योति दिव्य ज्ञान हूँ पूर्णता से गोटे अप्रोच जड़े कह ना से दिव्य आनंद भगवान है आनंद सागर आनंद ही पूर्णता हाँ सी ता बाटर चलती किए जन भाविला अरे भगवान होती चिर सुंदर सौंदर्य ही पूर्णता हाँ से गोटे दिग आ कि भाव अरे भगवान होती शक्तिमान शक्ति जी सबुठ सर्वशक्तिमान सी ही से ही हूँ परिपूर्णता सेटा भी गोटे दिग हाँ किए कह अरे भगवान हेले करुणामय दया हाँ दया ही हूँ परिपूर्णता हाँ तेणु ये विभिन्न विभाग रही विभिन्न दृष्टिकोण रही ये सब भगवत अनुसंधान ये सब अगणित पथ अगणित भगवत अनुसंधान पथ रही उदाहरण स्वरूप संकल्प सत्य शुद्धता पूर्णता एकता अमरत्व आनंत्य असीमता निरवता शांति अस्तित्व चेतना इत्यादि इत्यादि अनुसंधान पथ असीम प्रत्येक पथ दे तुम्हें भगवान को निकटवर्ती हो पार और तांको संसर्ग रे आसी पारिबो जे कौन से गोटे विभाव दे और प्रकृत रे तुम्हें जदि ताहा कर तुम्हें देखिबो जे पार्थक्य केवल बहिर्भाग रे रही तुम्हें जो बाट दे चल जिते बेले तुम्हें भगवान को दर्शन प्रकृत रे करिवो मनकर मु केवल ज्योति ज्ञान को अनुसरण करुछि जिते बेले मु मोर से भगवान सहित दर्शन हो जीवो मु जानिबि जे तांको भीतर आउ सब गुडा भी अछि मु से गोटे विभाग द्वारा आकर्षित होकर चलती किंतु भगवान तो से ये सबूर मालिक सी ना तेणु पार्थक्यटा केवल बहिर्भाग रही किंतु मिलन एका भली यह एपरी किछि जे तुम्हें एक केन्द्र चारि पाखे घुरुच तुम्हें एक केन्द्र चारि पाखे घुरुच एक गोलक चारि पाखे ताहाको विभिन्न दिगरु देखुच जेपरी एक कैलिडोस्कोप रे देखला भली जदि मिलन घटिला तांको सहित गोटे कंटाक्ट आसी गला तो तुम्हें तांको चेतना प्रकृति प्रवेश कल ताहा एका भली तेणु पूर्णता होची एक विश्वगत दिगरु भगवान को अनुसंधान करिबा प्रत्येक किछि अछि प्रत्येक जहाँ हेबा कथा हेबा उचित ताहला भगवानंकर यथार्थ परिप्रकाश एपरिक तांको संकल्प बोली तुम्हें कहब नाही तुम्हें जदि तांको संकल्प बोली कहल ताहा तांको बाहर को चलीगला जणे मध्य कहि पारिबो किंतु यह बहुत दूर बहुत तले अछि किंतु से जहाँ जेपरी अछन किंतु से जहाँ सेहीपरि अछंती ठीक जेपरी से हेबा को चाहती जणे केते गुड़िए पहाच तल को आसी जाइछि किंतु पूर्णता दृष्टिकोण बुझाइबा को जाई एपरि कुहागला किंतु दिव्य परिपूर्णता आनंद और असीमता सह संश्लिष्ट ताहा कहिबा को गले प्रत्येक किछि काल और दिश टाइम एंड स्पेस बाहर एक होई रहिछि समावस्थित होई रहिछि ठीक जेपरि शुद्धता शब्द भली जड़े एक बुझब दिव्य शुद्धता
ଓ ଲୋକ ଯାହା ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି ବୁଝିଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି ଭାବିଛି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତାଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ନା। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟାକୁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତାଟା ହେଉଛି ସମଥିଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ର ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ ଏବଂ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଶୁଦ୍ଧତାଟା କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ହଁ, ଇଏ ଯେମିତିଆ କଥା ଯେ ଆମେ ମନରେ କଥାଟାକୁ କେମିତି ଧାରଣା କରିଛେ ବା ବୁଝିଛେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା କହିଲେ କ'ଣ, ୟା ଭିତରେ ଯେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବକୁ ବାଟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ମାନେ ଲାଷ୍ଟଲି ସେ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା କ'ଣ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ବାଟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଆଲାଉ କରିବନି। ତାମାନେ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତି ଛଡ଼ା ସେଠି ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଦିବ୍ୟ ଏ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆଲାଉ କରିବନି। ତେଣୁ ସେଠି କୌଣସି ଆଡମିକ୍ସଚର ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନକାର ସୃଷ୍ଟିଟା ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଅନୁଭବ କରିବି, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା କ'ଣ ବୁଝିବି, ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କ'ଣ ବୁଝିବି ଏବଂ ସେ ୱାନନେସ୍ କ'ଣ ବୁଝିବି। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଶୁଦ୍ଧ, କେବଳ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏ ତିନିଟା ଆଫୋରିଜିମ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ମାନେ କେତେ କଥା ଆମେ ସବୁ କହିଗଲେ। ଆଉ ଆମର କିଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଏଇଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରେ, ଯେଉଁ ଖାଲି କାରିକାଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ will be more clear। 63 ଥିଲା, God is great, says the Mohammedan. Yes, he is so great that he can afford to be weak whenever that too is necessary। ମୁସଲମାନ କହେ ଭଗବାନ ମହାନ, ହଁ ସେ ଏଡ଼େ ମହାନ ଯେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ହେବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ମାନେ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାୟର ଲେଭେଲରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଭୂମିରୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଭୂ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାରିକା ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାୟର ୱିଟ୍ ହାୟର ନଲେଜ ରହୁଛି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଦେଇକରି, ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଭଗବାନ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ରାଜି ନୁହଁ, ଯେ ସିଏ ଆଲ୍ଲା ହୋ ଆକବର। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ହଁ ସେଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼, ସିଏ ଏତେ ଗ୍ରେଟ୍ ଯେ ମୁସଲମାନ କହେ ଭଗବାନ ମହାନ, ହଁ ସେ ଏତେ ମହାନ ଯେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ହେବା ଦରକାର ପଡ଼େ। 64 God often fails in his workings. It is the sign of his illimitable Godhead। ସେ କହିଲେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ସେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଅସୀମତାରେ ଭଗବାନ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସୀମାହୀନ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପର ହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ବିକଜ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲି ଗ୍ରେଟ୍ he can afford to be weak। he can afford to be weak। ସେ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି, ସେଇ କେବଳ କରିପାରିବେ। Because he is immutably pure, he can indulge with impunity in sin। He knows eternally all delight, therefore he tastes also the delight of pain। ଶ୍ରୀ ସୀତା ତ ପୁଣି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନା ନାହିଁ। he is inalienably wise, therefore he has not debarred himself from folly। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅପରାଜ, ମାନେ ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଧାରଣା ଆଉ ଗଠନ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ମାନେ
ଗୋଟେ ହଁ ଗୋଟେ ଉଇହୁଙ୍କା ଭାଇକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳି ମାନେ କାହିଁକିନା ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଭଳି ବ୍ରଡ୍ ନହେଲେ ହାୟର ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଖୋଲି ପାରିବନି। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅପରାଜୟ ମହାନ, ସେ ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଧ୍ରୁବ ନିର୍ମଳ, ସେ ନିର୍ବିକାର ପାପଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚିରନ୍ତନ ତାଙ୍କ ସର୍ବାନନ୍ଦ ବୋଧ, ତେଣୁ ସେ ବେଦନାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଜ୍ଞାବନ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ಬೋଧତାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ପୁଣି ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠରେ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଭଳି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାହାକୁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଅଲସୋ ସିଏ ବି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଇମାନେସନ୍ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ହି ଅଲସୋ ହି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। ସିଏ ପୁଣି ତ ମାନେ ଏତେ ବେଦନାକୁ ସେ ସହିଲେ କେମିତି? ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସିଏ ତ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ସହିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଟା କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ତାକୁ କେବଳ ସହିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏମିତିଆ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଇଭଳି କେଉଁ ଲୋକ କହିପାରେ? ମାନେ ଚେତନାର କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଥିଲେ ବୋଲି ଏ କଥାଟାକୁ ସେ କହିପାରିଲେ। ତେବେ ଏତିକିରେ ଆମେ ଆଜି ବୋଧେ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ବହୁତ ଥିଲା।